Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir épreuve de français, session 2, épreuve 1, niveau 4e année primaire, conjugaison. سنرى يا أصدقائي في إطار استعداد لامتحانات الدورة الثانية امتحان في مادة الفرنسية، امتحان المرحلة الثالثة، ما يسمى بالامتحان الأول الدورة الثانية المستوى الرابع ابتدائي la partie conjugaison. On va commencer. لنبدأ. سؤال أول. Complète les phrases avec le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif. Faisant, fait, faites, fait. هنا بالنسبة للسؤال عطينا le verbe faire conjugué في هاد les pronoms faisant, fait, faites, fait. وحاولنا وقالوا لنا طلبوا منا أننا نملؤ بهم هاد الفراغات ديال هاد الجمل. اوكي بالنسبه لو فيرب فير كما كتعرفوا لو فيرب فير هو فيرب دو تروازيام جروب. اوكي دو تروازيام جروب. وبالنسبه للتروازيام جروب ما عندهمش شي حاله خاصه في لي تيرمينيزون، حاله عامه في تيرمينيزون كل فيرب كيفاش كيتصرف، ماشي بحال بروميي جروب و دوزيام جروب. بالنسبه لو فيرب فير كيفاش كيتصرف جو في ا اي اس، tu fais a i s, elle fait a i t, ne faisant o n s, vous faites, ils font o n t. اوكي بالنسبه على حسب برونون واش عندي جو و تي و ال و ال، وهنا عطينا ديجا مصرف فيزون فيرب لو فير فيزون في فيت في. نحاولوا نكملوا بها الفراغات. Comme Ahmed s'est cassé la jambe, nous, l'école à la maison. Cette année, mon frère, un stage de plongée. Vous, toujours plaisir à vos parents. Je, des sports pour me défouler. Comme Ahmed s'est cassé la jambe, nous. Alors, شنو le verbe كيفاش كيتصرف nous faisons. يعني غنجي نكتب هنايا ne faisons S O N S. L'école à la maison. Cette année mon frère هو يعني il يعني fait. يعني هنا نكتب mon frère fait A I T. Fait quoi? Un stage de plongée. Vous quoi? غتصرف faites. Alors vous faites. اوكي هنا فيت عنده حالة خاصة toujours plaisir à vos parents. Je كنصرفو fait a i s. alors هنا نكتب je fais a i s. je fais des sports pour me défouler. حنا صرفنا le verbe faire على حسب اللي مطلوب منا. alors vous faites, mon frère fait a i t, nous faisons, je fais. très bien. نشوف السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني طالبين منا كومبليت التابلو دو كونجوغيزون. غنكمل التابلو يعني عطينا لو فيرب وغنصرفو في لي برونون اللي مطلوب مني. عندنا فيرب دير انديكاتيف بريزون و فيرب اكرير انديكاتيف بريزون. بالنسبه لي فيرب دير اي اكرير هما فيرب دو تروازيام جروب، وبالنسبه للتروازيام جروب ما كاينش عندهم دي تيرمينيزون محددين. اوكي الوغ بالنسبه عطينا لي برونون طالبين منا نصرف لو فيرب دير في انديكاتيف بريزون و لو فيرب اكرير في انديكاتيف بريزون على حسب لي برونون. عطينا البدايه ديال لو فيرب. نبداو بالنسبه لو فيرب دير je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Le verbe écrire, j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. اوكي نمشيو نصرفو. vous هنا نعمل ديت es dites, vous dites. il ou elle يعني الجمع كنقولو disent i s o n t. il ou elle, it, dit. Je dis, is. Nous disons, s, o, n, s. Tu dis. Là, صرفنا le verbe dire. Vous dites, il ou elle disent, elle ou elle dit, je dis, nous disons, tu dis. Très bien. D'abord, je le verbe écrire. Vous, quoi? Alors, vous écrivez, EZ, IV. il, elle écrivent, ENT. Elle ou elle écrit, IT. Je écris, IS. Nous écrivons, écrivons, ONS. Et tu écris, IS. Ok? Vous écrivez, il ou elle écrivent, elle ou elle écrit, je écris, nous écrivons, tu écris. حنا سالينا التمرين وصرفنا لو فيرب دير اي لو فيرب écrire. très bien. نمشيو لسؤال 3. بالنسبه لسؤال 3 conjugue les verbes pronominaux entre parenthèses au présent de l'indicatif. Conjugue les verbes pronominaux entre parenthèses au présent de l'indicatif. C'est l'été indien. Je,
tous les matins. عطينا le verbe وقالوا لنا صرفوه على حسب les pronoms je ولا tu elle. و le verbe pronominaux هو اللي كيكون فيهم مثلا se قبل se promener, se doucher, se déplacer, se nourrir. وفي التصرف ديالهم راه ساهل يعني على حسب le verbe كيتصرف عادي غير كنزيد هذوك les pronoms me, ce, nous, vous, ce. اوكي دابا نشوفوا على حسب التمرين. هنا c'est l'été indien joue tous les matins وعطينا le verbe se promener. Est-ce que tu tout de suite se doucher? Elle, souvent avec sa voiture personnelle, se déplaçait. Où les éléphants sont herbivores, ils, des végétaux, ce verbe nourrir. Alors, d'autres تمرين. C'est l'été indien. عطينا le verbe je. ok عطينا le pronom je وعطينا le verbe se promener. Alors, كيفاش غنصرف هادي؟ se في je كترجع me. Alors, je me. اوكي وهنايا غنصرف هذا لو فيرب بروميير جروب يعني كيتصرف عادي. الوغ جو مو برومين كيتصرف هيدا جو مو برومين tous les matins. Je me promène tous les matins. Est-ce que tu de suite se doucher? Alors est-ce que tu se doucher se كترجع في كترجع te وغنصرف le verbe doucher. Alors tu douches. Alors هنايا le verbe premier groupe es à la fin. Tu douches. Alors est-ce que tu douches tout de suite? Est-ce que tu te douches tout de suite? Très bien. نكملوا. Elle se vend avec sa voiture personnelle. Se déplacer. Elle ou la il ou la elle كتبقى se. أنا غنعمل se وهنايا déplace. Elle se déplace ou كيكون عندي في le verbe déplacer premier groupe e à la fin. Elle se déplace se vend avec sa voiture personnelle. Les éléphants sont herbivores يعني عاشبين. Les éléphants sont herbivores. Elle ou les végétaux se nourrissent. Alors quoi? Et se nourrir غتبقى se يعني هنا غنعملها elle se وهنايا nourrir deuxième groupe ils se nourrissent. alors ils se nous يعني شنو كنعمل هنايا IR2S ENT. ils se nourrissent de végétaux. alors صرفنا c'est l'été indien je me promène tous les matins. est-ce que tu te douches tout de suite? elle se déplace souvent avec sa voiture personnelle. les éléphants sont herbivores et se nourrissent de végétaux. نتمنى نكون فدتكم بهذا التصحيح وشكرا والى اللقاء وحد سعيد للجميع.